पहलगाम गणहत्या को नहीं सारा देश एबे एक हेबारे लागिछि। निजको कट्टर मुसलमान बोली परिचय देउथिबा असाउद्दीन ओवैसी मध्य पाकिस्तान विरुद्ध रे देश को समर्थन करिसेंती। ए देश कौनसी धर्म बा व्यक्तिर नुहे, ए देश 140 कोटी भारतीयंकर। ए भावना रे सारा देश आज सरकार प्रतिटी कार्यानुष्ठान पछरे ठिया होइथिबा घोषणा करिछि। ठीक एतिकी बेले किछि राजनेता निजर राजनैतिक फायदा लगी सज माछरे पोक पकाइबारे लागिछन्ति। गर्क सर्च अनुसार एमिति तालिकार आगरे रहिछन्ति ओडिशार राज्यसभा सांसद सुलता देव, तांको पछकु कर्णाटकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और तांको मंत्री आरबी टीमापुर रहिछन्ति। यह सांघातिक भाव देश में आभ्यंतरीण अशांति सृष्टि लगी उद्दिष्ट होई पारे बोली आशंका करी कांग्रेस पक्षर नेता मानकर ए व्यक्तिगत टिप्पणी उपरे प्रतिबंधक लगा जायछि। हेले एजाए शिखि पारुने बिजु जनता दल ए विषय को नहीं आजिर पॉलिटिकल भागवत ओवैसी ठारू शिखु बीजेडी। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष। जो माने कहूतिले आतंकी मानकर धर्म नहीं ताहा आज भूल प्रमाणित होइछि। हुए तो स्वाधीन भारत रे यह प्रथम घटना जेउठारे हिंदू माननकु बा हिंदू धर्म को टार्गेट करा जाई 26 जन को हत्या करा जाइछि। किंतु ए घटना को पाकिस्तान रो समर्थन तथा सारा विश्व दुई भाग रे विभक्त हेबा स्पष्ट करुछि जे भारत विरोधी तत्व को प्रसारित करिया पई पाकिस्तान रो या एक नुआ षडयंत्र। एही षडयंत्र रे किछि भारतीय राजनेता मध्य पक्षभूत होइछन्ति। आउ सेथिरे मूलदुआ पकाइछन्ति बिजु जनता दलर राज्यसभा सांसद सुलता देव, कर्णाटक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, तांको मंत्री आरबी टीमापुर। मुस्लिम तोषामद लगी उद्दिष्ट ई नेता मानकर मंतव्य देश भितरे अशांति सृष्टि करने सहित सांप्रदायिक दंगा और विभाजन को सुजोग दे पारे। एणु राजनीतिक दल माने सुलतांको जुक्ति को अस्वीकार करिवारे लागिछन्ति। देशर प्रमुख विरोधी दल कांग्रेस मध्य एथुरु विरत रहिबाकू नेतांको चेतावनी दे सारिछि। किंतु एभली नेता माने ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन बा AIMIM नेता तथा कट्टर मुसलमान समर्थक असाउद्दीन ओवैसी एवं जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ठारू देशप्रेम शिखिबा कथा। ओवैसी धर्म आधार में तांको राजनैतिक दल चलाउछन्ति। निर्वाचन समय तांको बयान भाषण को नहीं अनेक चर्चा हुए। हेले आज तांको भाषण शुणिले जे कई कहबो एहा हेउची जणे प्रकृत जननायकर भाषण। साधारण सभारे देशर अन्य मुसलमान नेता मौलाना तथा प्रभावशाली लोकों गहन रे जो बयान रखिथिले ताहाको एही समय विचार करबा कथा। असाउद्दीन ओवैसी पाकिस्तान रो PPP अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंधु जल संधि निलंबन संपर्कित नदी रे रक्त बहिब मंतव्य को तीव्र समालोचना करिसेंति। ओवैसी याकू पिलाड़ियामी बा बचपन की बात बोली कही सीधा सीधा खारज कर देइछन्ति। बिलावल को तांको माँ बेनिजीर भुट्टो तांको अजा जुल्फिकर अली भुट्टों हत्या विषय मन पकई देई तांको कहिबाकू चाहिछन्ति जे तांको माँ को सेमानक देशर आतंकवादी माने हत्या करथिले। से कौन कहउछन्ति ताहा कौन से जानती नहीं। ओवैसी प्रश्न करिछन्ति जदि बेनजीर को हत्या आतंकवाद तेबे भारत मार पुओ झियों को हत्या कहीं आतंकवाद नुहे। यह ओवैसी पाकिस्तान को IS तुलना करी कहिछन्ति पहलगाम आतंकवादी आक्रमण रे धर्म पचारि निरीह लोकों को हत्या करा जिवा IS परी मानसिकता को दर्शाउछि। पाकिस्तान को FATF रो ग्रे तालिका रे पुणी पकाइबाकू दाबी करिछन्ति। एहा पाकिस्तान को विदेशी पांठी आसीबा बंद हो जाओ। यह सह भारत को साइबर आक्रमण और नौसेना अवरोध भली पदक्षेप नेबाकू ओवैसी परामर्श देइछन्ति। ओवैसी पाकिस्तान रो सामर्थ्य को कटाक्ष करी कहिछन्ति पाकिस्तान रो समुदाय बजेट जेतिकी भारत रो प्रतिरक्षा बजेट ताठारू बहु अधिक।
ଯେଉଁ ଦେଶ 78 ବର୍ଷରେ ନିଜ ପାଇଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବଟିକାଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବା ନିର୍ମାଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିପାରି ନାହିଁ, ସେ ଭାରତ ମାଟିରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ, ତାହାର ଜବାବ କେମିତି ପାଇବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ସମୟର 30 ମିନିଟ୍ ପଛରେ ରହିଛି ତା ନୁହେଁ, ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାରର 30 ବର୍ଷ ପଛରେ ଚାଲିଛି। ପହେଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ସେ କଠୋର ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ ହତ୍ୟା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନେତା ଏହାକୁ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ହତ୍ୟା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ସଂକୋଚ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଲତା ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସମୟରେ ଲୋକ ମଲେ ସେତିକି ସମୟରେ କାହାର ଧର୍ମ ପଚାରି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଏହାକୁ ଅନୁମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଧର୍ମ ବା ଜାତି ସହ ବନ୍ଧା ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ଗଣାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଧର୍ମ ପଚାରି ହିନ୍ଦୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସିଦ୍ଧରମେୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପହେଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଧର୍ମ ପଚାରି ହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରମାନେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ହତ୍ୟା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଘଟଣାକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ମୋଡ଼ିବା ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଏମିତି ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ 4 ଥର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଛି। ସବୁ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଭାରତକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାବଧାରା ବଜାୟ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗର୍ବର ସହ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିପାଟିରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି କହିବା ସହ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏହା ନୁହେଁ କି? ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ନମସ୍କାର।